सिद्धार्थ भक्तिर नियारा कार्यक्रम जाई फूल मालिका को आपण मानक समस्त स्वागत करुछु। प्रत्येक थर परी महापुरुषंकर से 600 वर्षर मालिका शास्त्र को जहाँ को से जाई फूल मालिकार उपरे आपण मानक आगरे तालपत्र पोथी रे रखी से आलोचना को आग को नवा कौन कौन महापुरुष आगत भविष्य को लक्ष्य करी महापुरुष कही जे कलिजुग रे भगवान बड़ सुंदर भाव में कही कहले ब्राह्मण को भोजन देले तांको द्वारा मु भोजन करे। भागवत कही ना ब्राह्मण मुखे मो आहार खंडई विपति ताहार। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। भागवत बड़ सुंदर भाव में कहले ब्राह्मण मुखे मो आहार। प्रभु यदि आहार करती बा भोजन करते ब्राह्मण को संतुष्ट कले भगवान आहार करते। तेणु ब्राह्मण मुखे मो आहार खंडई विपत्ति ताहार। समस्त विपत्ति को खंडन करने चाहते ब्राह्मण भोजन करांतु। खाली सेतिके नुह कहले संसार भितर समस्त अभिशाप टली पारे हेले किंतु ब्राह्मण देइथिबा अभिशाप जहाँ जदुवंश नाश। भगवान मध्य ब्रह्मशाप को डरती बोली श्रीमद् भागवत मिले प्रमाण। आ भागवत कौन कहले कहले विष भकिले जणे मोरे गोविंद ब्रह्मस्व वंश नाश करे गोविंद। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद गोविंद। कहले विष भकिले जणे मरे आउ ब्रह्मस्व वंशनाश करे। ब्राह्मण साप कोपानल दही अवनी मंडल। तेणु आपण माने ब्राह्मण अपराधी हेबेनी। जो ब्राह्मण मान को भगवान एते रूप ऊपर रखिंट नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। जो ब्राह्मण पाई भगवान अवतीर्ण नियंती विप्र धेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रंक पाई भगवान से ब्राह्मणकर अवस्था कलिजुगे कौन हम एक आमे कहूनु। महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष पूर्व मालिका शास्त्र जाई फूल मालिकार कहते गायत्री छाड़ी ब्राह्मण शूद्रंक पराए काटिबे दिन लो जाई फूल। कौन हम जो ब्राह्मणकर शक्ति हूँ गायत्री तेणु से गायत्री पाठ करिवे नाही। शूद्रंक पराए अन्यर सेवा करी ब्राह्मण होइतिबे किंतु शूद्र भली अन्यर सेवा करिवे। मद्यपान रे मध्य रत हेबे जाको शास्त्र मना करिसंती। जाति रे ब्राह्मण किंतु मद्यपान रे रत हेबे। हे सुधी सज्जन कहीं कथा कह जाउची ब्राह्मण विश्व को रक्षा करिवो। आगत भविष्यत रे आमे आलोचना करिबा आगो को जने ब्राह्मण भारतर प्रधानमंत्री हेबे। आगत भविष्यत रे महापुरुष मध्य एक कथा को लिखिछन्ते सृष्टि चलैबो जने ब्राह्मण। किंतु एमित एक समय आसीबो जो ब्राह्मण को भगवान एते ऊपर रखिछन्ति ब्राह्मण मुखरु जात बोली कहिजन से ब्राह्मण गायत्री छारी गादेड़ी पढ़ी मद्यपान हेबे रत। मद्यपान करिवे अर्थात मद पीबे। हे सुधी सज्जन महापुरुष से कथा को कहउचन्ति एमित एक समय आसीजिवो जहाँ को मो माटीर ठाकुर मो जन्म माटीर ठाकुर जशवंत दास अति सुंदर भाव में लिखिथिले। कहले कलिजुगे मनीष मद्यप होइजिवो। खाली ब्राह्मण नुहे समस्त कथा से कहिसंति। कहले एमित एक समय आसीबो जो समय भितरे कहले शाल ग्राम जल भाविण सकल मद्यपाने हेबे रत। बौलो मद्यपाने हेबे रत। नारी पुरुष जे समान होइबे कहे दास जशवंत। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष जशवंत दास की अड़ंग माटीर ठाकुर जशवंत मो जन्म माटीर ठाकुर केड़े सुंदर कथा कहिले। शालग्राम जल भाविण सकल मद्यपाने हेबे रत। नारी पुरुष ए समान होइबे कहे दास जशवंत। अकाट्य वचन ये जशवंत दासंकर जहाँकर आज्ञा 84 आज्ञा जहाँकर लेखनी झरी पड़े आगत भविष्य
ଆସିଲେ ସେଦିନ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରାଟକ ଯୋଗର ପରୀକ୍ଷା। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତୁମେ କେତେ ଜୋରରେ ଅନେଇ ପାରୁଛ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ିଯିବ ଯାହାର ପଡ଼ିବ ସିଏ ହାରିଲା। ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯଶୋବନ୍ତ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ। ଅନେଇଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ସେ ସାଧୁ ବି ଅନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ଅଧଘଣ୍ଟିଏ ପରେ ସାଧୁଙ୍କର ପଲକ ପଡ଼ିଲା, ଯଶୋବନ୍ତ ସେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରାଟକ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ, ହାରିଗଲେ ସାଧୁ। ଶଣ ପଶିଲେ, କହିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରଣ ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳ ଛୁଆଣି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଢ଼ଙ୍ଗ ମାଟିରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ପରା, ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା, ଅଢ଼ଙ୍ଗ ମାଟିରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେଇଟି ଏ ଚାଳ ଛୁଆଣି କରିବ ନାହିଁ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚାଳ ଛୁଆଣି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷିବ ନାହିଁ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା, ଅଢ଼ଙ୍ଗ ମାଟିରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଲେଖା, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ଯାଇଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଢ଼ଙ୍ଗ ମାଟିରେ ମୋତେ ରଖିଲ ଗୋସାଇଁ, ବାଛି ଯଶୋବନ୍ତ ନାମ ଦେଲ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେଇ ମାଟିର ଠାକୁର ଯେଉଁ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠ ଅଢ଼ଙ୍ଗ ମାଟିରୁ ମା ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦାରୁ ଆସିଲା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଇ ମାଟିର କଥା କହିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଜଳ ଭାବିଣ ସକଳ, ମଦ୍ୟପାନେ ହେବେ ରତ। ମଦ୍ୟପାନରେ ରତ ହେଇ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ମଦ, ଅନଲାଇନ୍ ମଦ, ଖାଲି ମଦ, ତାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଜଳ ଭଳି ଭାବି ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏ ସମାନ ହୋଇବେ କହେ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏବେ ସମାନ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳର ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତା ସତ୍ୟ ତ କଳି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନାମକୁ ବୋଲିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, 12 ଗୁଣେ ହେବେ ହୀନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहले नामको बोलिबे ब्राह्मण 12 गुणे हेबे हीन। नामरे ब्राह्मण आमे ब्राह्मण, किंतु 12 गुण जो ब्राह्मण मानकर थिबा कथा से गुण हीन हेबे बोली जगन्नाथ दास कहउचंती। किंतु जो ब्राह्मण माने गायत्री को धारण करिचंती, संस्कार अच्छी, जम नियम पालन करती, त्रिसंध्या करती, ये कार्यक्रम माध्यम चरण में कोटि कोटि प्रणाम करुचे, दंडवत करुचे से ब्राह्मण देवता मानक। ब्राह्मण कृपा हेले सबकिछि हो जाए। तेणु महापुरुष कहते ब्राह्मण मानकर गायत्री अभ्यास पड़ेब, त्रिसंध्या करेंगे ना, तेणु होइबे से ज्ञान शून्य। जेहेतु ब्राह्मण माने गायत्री छाड़िबे, त्रिसंध्या छाड़िबे, वेद उपयन संस्कार छाड़िबे, तांकर अवस्था शूद्र प्राय हो जाए। आगकू नाम को बोलिबे ब्राह्मण 12 गुणे हेबे हीन। तेणु से ब्राह्मण मानक शास्त्र निर्देश करिसंती उपयुक्त आचरण करिबा पाई। ब्राह्मण सर्वपूज्य चतुर्वर्ण राजा। तो से महापुरुष कहले ए कलिजुगर कराल गति रे ब्राह्मण मानकर अवस्था कौन हम, बड़ सुंदर भाव में महापुरुष कहते। खाली सेतिक नुह, आगकू कौन कौन हम कहले बाट चालू थिबे ब्राह्मण वैष्णव, जाल बाड़ी करे धरी, बौललो जाल बाड़ी करे धरी। धर्म कथा केही पदिए बुझिले कटुता बासिबे भारी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले ब्राह्मण मानकर अवस्था एभली बदली जीव, ए कथा आमे कहनु महापुरुष कहउचंती 600 वर्ष तळर लेखा। कौन कहले? कहले बाट चालू थिबे ब्राह्मण वैष्णव, जाल बाड़ी करे धरी, आउ धर्म कथा कई पदिए पूछिले कटुता बासिबे। जो ब्राह्मण माने
आमिष वर्जन करने कथा नियम अनुजाई धर्म को पालन करने कथा से माने आपण मानक तिथि बार नक्षत्र को भूली जाल खंडे खंडे धरी अंधुली बसई बनिशी पकेबे जहाँ आपण मानकर एबे गाँ गहली रे देखागला तेणु महापुरुष कहते बाट चलुवे ब्राह्मण वैष्णव जाल बाड़ी घरे धरी आउ धर्म कथा कई पदिए पूछिले कटुता बासिबे भारी कहते धर्म कथा शुण सी कटुता कथा कहे कौ ज्ञान मत अभाव कि कौन मु जानी कि अर्थात कलिजुगर कराल गति महापुरुष कहते तेणु से पाप आचरण हेतु ब्राह्मण जगत को रक्षा करने कथा किंतु आचरण बदली गले नानादि प्रकार विपत्ति घटव महापुरुष अच्युत कहते कौन कौन से विपत्ति भोगवा पड़ो बोले चोरी करी कुटुंब जे पोषिबे गृहस्थ से पोषिबे जे गृहस्थ राज्यर राजा हेबे जे पुणी व्याधिग्रस्त पुणी हेबे व्याधिग्रस्त कौन कहले चोरी करी कुटुंब पोषिबे गृहस्थ तार फलस्वरूप कुटुंब चलई पारिबे न पारी चोरी करिकी पोषण करिवे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल आउ गृहस्थ गृह पोषिबा पई हेले चोरी करी कुटुंब पोषिबे गृहस्थ माने चोरी आचरण करिवे चोरी करिवे आउ तो सहित राज्यर राजा हेबे व्याधिग्रस्त लिखि रखंतु ए कथा को महापुरुष कहते एबे तो राज्यर राजा नहांती सब मंत्री अर्थात आग को आपण मानकर सब मुख्य मानक रोगग्रस्त हम जहाँ को 600 वर्ष पूर्व महापुरुष कहले कलिजुगरे चोरी वृत्ति बेसी बढ़िबो जहाँ को जो जिनस देखिए लोभग्रस्त हो मनीष कहे यहाँ केमी मु घर को नेबी यहाँ मोर केमी हम चोरी करी कुटुंब पोषिबे गृहस्थ आउ राज्यर राजा व्याधिग्रस्त हो नानादि प्रकार रोग माड़ी बस आग को यही सब घटनामान घटवा महापुरुष कहते कलिजुग भितर जो ब्राह्मण मान जगत को आशीर्वाद दवा कथा से ब्राह्मण मान मुखरे आउ गायत्री रहा जहाँ को महापुरुष कौन कहते जाई फूल मालिकार से पद को मन पकेबा कहले गायत्री छाड़ी ब्राह्मण शूद्रंक पराए काटिबे दिन लो जाई फूल आलो तेणु होइबे से ज्ञान शून्य जाई फूल तेणु होइबे से ज्ञान शून्य जाई फूल ये गोटे ब्राह्मणकर कथा मन पड़ जाए परम बड़ भक्त सुदामा जेतबले भगवान को पाखरे आसी पहुँची गला परम बड़ बंधु पत्नी पठे कहले ये तुमर बड़ा कई जड़े सांग अच्छा बंधु तो बंधु जग बंधु ताबली बंधु किए अच्छे ब्राह्मण सुदामा मन पड़गला से दिन भगवान को पाखरे जीवन भितर एमिति अर्धांगिनी टी मिलवा दरकार जो अर्धांगिनी आपण को प्रभु पाखरे मनोनिवेश करदब भूली जाइए मन पकईदब सेमिति स्त्री मिलवा भारी भाग्यर कथा निजर कर्म अनुसार मनीष को स्त्री मिले पुत्र मिले घर मध्य मिले गोटे स्त्री ता स्वामी को पिटी चली स्वामी को पचरा गला रे तो स्त्री तते पिटुची तते किसी जना पड़ूनी अरे मो स्त्री कहीं मते पिटिबो बरम मो कर्म फल मते पिटुची बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल मो कर्म फल जेमिति कर्म सेमिति स्त्री सेमिति पुओ सेमिति घर मते मिली आम समस्ते भावुचे ना आम आसला बेले किसी आनी नथिले आ गला बेले भी किसी नबानी ये कथा बिल्कुल भूल कहीं आसीचु मन किस नेबा पई आसीचु लंगड़ा तुई जीवु शून्य हुई ठीक किंतु मनीष आसला बेले किसी आनी थाए आउ गला बेले भी किसी नहीं कि जाए आउ आसला बेले कौन आनी थाए जानिचंती ना मन रखु समस्त मनीष कौन नहीं कि आसी थाए आसिला बेले कर्म फल गला बेल रे धर्म बल गोविंद 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कहले आसिला बेले कर्म फल मनीष जेमिति कर्म करि थाउ तार फल भोगिबा पई प्रारब्धर कर्म फल भोगिबा पई से पुणी जन्म निए कि तार कर्म राजा घरे जन्म निए नहले रंक घरे जन्म निए से कर्म फल अनुसार जड़े जड़े पिला बेलू विकलांग होइके जन्म नियंतु ये जन्म तो किसी आरंभ ही नहीं जन्म कर्म विकलांग हो कहीं जन्म प्रारब्ध कर्म
ଭୋଗିବାକୁ ଆସେ ଆଉ କିଛିକୁ ଭୋଗେଇବାକୁ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଛି, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସରିଯାଉଛି। ଯଦି ସୁଖ ପଡ଼ୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସରିଯାଉଛି। କଷ୍ଟ ଭୋଗିଦେଲେ ସରିଯାଏ, ପାପ ସରିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆସିଲା ବେଳେ କର୍ମ ଫଳ ଆଉ ଗଲା ବେଳରେ ଧର୍ମ ବଳ। ଯଦି ଟିକେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା, ଭାଇ ବୋଲ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲ, ସମ୍ପଦର ସାଥୀ, ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଏକା ଗୋବିନ୍ଦ ସାରଥି। ଭଗବାନ ଆମର ନିହାତି ସାଥୀ ହେବେ, ଏହି ବିଚାର, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଚାଲିଯିବେ, ସାଥୀ ହେବେ ନାହିଁ କେହି ତୋର। ଧର୍ମ ଯଦି କେବେ ଅରଜି ଥିବା ବନ୍ଧୁ, ସେଇ କହିବ ମୋହର। ଟିକେ ସେଇ କହିବ ୟାରେ ଇଏ ମୋର ମୋର। ଧର୍ମ ଯଦି ଆବୋରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବ ଯମ ଦରବାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆସିଲା ବେଳେ କର୍ମଫଳ, ଗଲା ବେଳରେ ଧର୍ମ ବଳ। ଧର୍ମ ଟିକକ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଯଦି ଧନ ଏଇଠି ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା, ସାଥୀ ହେବ ତୋର ମରଣ ବେଳରେ ସେଇ ଧର୍ମ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ପରମ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଦାମା ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ପକାଇଦେଲେ ସେଇ ପରମ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ। ଦ୍ୱାରକାର ସେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରାଶିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଆହା ସାଧାରଣ ମୁଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି, ମୋ ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣ କେତେ ବଡ଼, ଏଠୁ ଫେରିଯିବି, ହେଲେ ଟିକେ ତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ନା। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିବାକୁ, ଆରେ କେଇ ଜଣେ ଯାଇ କହିଦିଅ ତୁମର କେଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ଆସେ। ଦ୍ୱାରପାଳ ହସିଲେ, କହିଲେ ସୁଦାମା ପୁଣି ବନ୍ଧୁ। ଅବସ୍ଥା ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦିନ ଭିକାରୀ। ଆରେ ଖାଲି ତୁମେ କହିଦିଅ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛି ବୋଲି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଅନେକ ଧନ ଅଳଙ୍କାର ଦେବା ସହିତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମିଛ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭଗବାନ ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ, ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ସୁଦାମ କହିଲେ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ମୋ ଅବସ୍ଥା ସିନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣ ଥରେ କହିଦିଅ ତାଙ୍କର କେଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମ ଆସିଛି। ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ଆସନରେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯାଇ କହିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତରୀ ଖସି ଯାଉଛି ପାଦରେ, ପାଣ୍ଡୋଇ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର, ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟ ପାଟରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଯାଇ ସୁଦାମାଙ୍କୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏଇ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପାଛୋଟିଆରେ, ଏ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନ ପଡ଼ିଲା ଏ ବନ୍ଧୁର କଥା। ସୁଦାମା ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦ୍ୱାରକାର ଭୋଗ ବିଳାସର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଣିଥିବା ଖୁଦ ମୁଠାଇକୁ ସୁଦାମା ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲାଜ ମାଡ଼ିବ ନା। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ସୁଦାମା ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲୁ, ଭାଉଜ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ପଠେଇନି। ସୁଦାମା ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ମିଛ କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସୁଦାମା ନାଁ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏ ସୁଦାମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଲୁ, ଟିକେ ତତେ କ'ଣ କୁଳାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି? କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଦାମା କୋଉଠୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବେ? ପ୍ରଭୁ ତ ହାତ ବଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଡେରି କରୁଛୁ। କୃଷ୍ଣ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସୁଦାମା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କାଖରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଖୁଦ ବଜାଟା। କୃଷ୍ଣ ଧରି ପକେଇଲେ ଯାଇ ଖୁଦ ବଜା। ସୁଦାମା ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଖୋଲ ନା, ସିଏ ମୋର। କୃଷ୍ଣ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ସୁଦାମା ଇଏ କୋଉ ଦିନଠୁ ମୋର ତୋର ଆସିଲାଣି? ଆମେ ପରା ଦି ଜଣ, ଦୁଇଟି ସିନା ଶରୀର, ଏକ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧୁ। ଯା ତୋର ତା ହେଉଛି ମୋର। କ'ଣ ରଖିଛୁ? ଖୋଲିଦେଲେ ବନ୍ଧୁ ଖୁଦ ଭଜା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ, ଏ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ତୁ ହେଇଗଲୁଣି, ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଲ ତୋର ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଧାନର ଚାଉଳର ଖୁଦ ତୁ ଆଣିଛୁ? ସୁଦାମା କହିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ କରନା ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଏତେ ଏକର ବିଲର ଧାନ ନୁହେଁ, ଖୁଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଘରୁ ଆଣିଥିବା, ମାଗି ଆଣିଥିବା ଖୁଦର
ଚାଉଳର ଖୁଦ ଇଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହେ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଠାଏ ଖାଇଲେ ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦାମା ଘରେ ପରି ରହିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସାରା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଦାମାଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇଯିବେ ନା। ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏ କଥାରୁ ମିଳେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୁଦାମା, ଆରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି। ଟିକେ ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପଶିଛି, ଚାର ଛୁଞ୍ଚି ଟିକେ ଆଣ। ଅଷ୍ଟ ପାଟରାଣୀ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟ ଭିତରେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଟିକେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଖିର ଲୁହରେ କଣ୍ଟାକୁ ସଫା କରି ପାଦରେ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦେଲା ବେଳେ ସୁଦାମା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବନ୍ଧୁ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏ କଥାକୁ। ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥାଆନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଭଳି ଏତେ ଆତ୍ମୀୟ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପାଦରେ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦେଲା ବାଲା ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଭଗବାନ ମୋର। ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଭଳି ବନ୍ଧୁ କିଏ ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି, ଯିଏ ସୁଦାମା ପାଦରେ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ପାଦ ଯାଇ କାହା ଦାନ୍ତ ଯିବ? ସମସ୍ତେ କହିବେ ନା ମ ଇଏ ଅସନା ଜିନିଷ, ପାଦ ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଯିବ। କେବଳ ଭଗବାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ଥରେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ନା, ଜଗବନ୍ଧୁକୁ। ଆଉ ଆଜି ସୁଦାମା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାଟରାଣୀ 16,108 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଗରାଇ ଲେଖା ପାଣି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେବୁ। କାହା ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ହେବ? ସୁଦାମା ବସିଯାଅ, ସ୍ନାନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଦାମା ଦେଖିଲେ ଇଏ 16,108 ଜଣ। କହିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେ ଇଏ କିଏ ସବୁ? ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ ଆକୁ ଚଳଉଛୁ କେମିତି? ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଚଳେଇ ପାରୁନୁ। ସେଇ ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି କେବଳ ତଫାତ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଗରାଇ ଲେଖା ପାଣିରେ ଢାଳିବୁ। ସୁଦାମା କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗରାଇ ଲେଖା ଢାଳିବେ, ସୁଦାମା ସକଳ ଜଳ ଯଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଗଲା। ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଶୀତ ଧରିବ, କମ୍ପ ଝରିବ। ଏକଦମ ସୁଦାମା ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ସୁଦାମା ବିଚାର କଲେ ଇଏ 16,108 ଗରା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବ ତ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପାୟ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ହେବ? ଚାମୁଚି ଲେଖା କାଢ଼ିଦିଅ। କୁଣ୍ଡରେ କାଢ଼ି ସୁଦାମାକୁ ଗାଧୋଇଗଲା। ସୁଦାମା ଗାଧୋଇ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥରକ ସମସ୍ତେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଦାମା କହିଲେ, ଯଦି 16,000 ହାତ ଟେକି ଟେକି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି, ବୋଧ ହୁଏ ହାତକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ଦେବି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲେ, ଆରେ ତମେ ସବୁ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ନା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ। ନା ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ମାଗୁଛ, ତମେ ଏତେ ଜଣ ଆଉଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ଟେକି ପାଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ବରଂ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଉଛି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ। ହେ ସୁଦାମା, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଏଠି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଡାକେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା କରୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଜେ ଲୋଡ଼ା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବଦଳି ଗଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆରେ ମୁଖରୁ ଜାତ କରିଥିଲି, ଏମାନେ ମଦ୍ୟପାନରେ ରତ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ବାଣ୍ଟି ମୋର ସେବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ବୋଲି ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ପରାଏ କାଟିବେ ଦିନ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନୀତି ନିଷ୍ଠା ନିୟମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି।